I will support you back. If you support me. I send you a message so I follow you later. Papa Dudut. So, send me a... Hi, damn. Dami. Dami mga laman. Someone eating at you, yes. Outfit check. I feed my Drop ka, son. kiss me. Nagpapa-avail ka po ba? Hindi. Putang... Anong avail yan? Ano ba yan? Avail What me. about to give? Avail me, guys. Kasi bitch ko Drop palang kiss panis me, ka na. baba ng strap. Kasi ngipin ko palang panis ka na. Magalang. Hi, Shanari. Do you? Kasi mobile yun, nag-check na siya. Thank you. Hi, Diablo. Avail me. If you don't have availing, avail me. Avail me? Hi, Sino Shanari. si availing? Availing. Thank you for the like, for the Dias follow. help to reach quota to host. Tama. 10K. Pa 10K niya ako, guys. Pa 10k kita. Sige, tara. 10k na suntok. Ulo. 10K na Ito bukod. yung parang... Guys, pa 10K na ako. 1.5 na lang. Aanhin Ang mo ginawa ang nun mo nun, guys? Ba't naka 4K ka na challenge ka? Go away, wait your job. Tama. Ano? Thank you for the follow ID number. Best? Ano yung nag-challenge Hi, ka? Follow back baby. Gumo nga ba na ng buhok mo, girl? Bagay sa'yo, mga kandalaga. Ay, Mga kamputa. thank you. Uy, grabe ka. Gusto ko rin supportahan ka. Sino yan? Si ano na naman? Ano yan? Ay, Yoshay. Kumain ka na po ba Yoshay? Magandang gabi, Yoshay. Hala, ano yun, novel? Thank you, Baba. Kasi bitch mo palang panis ka na. Kasi ngipin ko, putang. Panis ka na. Suso ko dito. Hindi ko yun abot. Taas. I can reach it. Ano ba yun? Uy, no. Sobrang taas, sobrang layo. Bakit gising pa si baby? Best ko dyan. na tayo, guys. Yung mga yung pinapanood niya, nabibisit ako dito sa Isang suso. up shoulder lang, baby. Drop back, kiss me. Drop me. Drop to my pussy. Drop it, baby. Drop it, baby. And fuck me, baby. Uy, wala Ay, wala bang gan? So, ano magpagupit, bes? Singipin ko palang panis ka na. Ilan taon ka na po, baby? I'm 18, baby. Baby, kalma. Baby, kalma. Baby. Baby, kalma. Huwag mo na akong, naka-phone? Hindi! Manipis mo lang ito. Anong phone? Yan, phone boy. No way. You are the poor and I follow. Ano daw? Follow you. Parang when I naka-phone mo, follow hindi mo ko again. alam. Ano daw? I follow you when I follow again. Sisaw. Guys, pa 10K niyo na ako. Make me 10K. I need to reach my quota. Kotahan. Hi, Jax. Kala mo hindi mo ma-reach ang 10k this month. Ngayon. Ngayon, tatamad na kasi ako mag-live. Yung siguro sobrang active ko pa rin katulad. Imposible. Abel! Thank you for the like rainbow. Bruce, ano na to? Ano? Hi, shit. Hi, boss. How about that, please? 400. Hi, Hams. Oh, don't let you go. Alis mo siya.
mo na ba 10K pre? Oo. Hindi mo lang makita eh. Ipakota mo na ako 1K na lang. Kota na ako, guys. Ay, 700 na lang. 800 pala. Bilat ko. Ang bilat ko. Hi, Dat. Ang bilat! Ow! Ako din ako sa'yo. Ow! Ay, matcha. Sige, be. Sige, be. Ang bilat inapakan, leche. Hi, LA. Oh. Boom! Gusto si Watch. Igag. Igat niyo naman si Watch. Agat niyo si Watch, be. Guys, make me 10K. May tattoo siya. Follow, be. Avel, mababan ako. Hi, Levi. Galing mo Shall naman we kasi sumayaw. eat? Hindi mo na marunong sumayaw eh. Kaya mo nagdadrop eh. For request. For request, ayaw drop. Sarap sa pakin. For request ayaw drop. Yung nagda-drop na, di nagre-request eh. Same tayo, naka-brace. Wow, pati niya brace mo. Ay, Ivan, thank you for the like. 100 like! No. Get mo na si Watch. Di paabot nga ng watch niya. Paano? I-up kita. Si Tamad. Yay! Amazing Earth! Hi, Gustavo. Hi, Ronald. Thank you, Gustavo. Thank you, Gustavo. Ina kasi. I don't wanna let you go. Alex 80. Thank you for the follow. Sabi LA. Ano, lobat ako kanina, be. Ano, lobat ka? Follow back mo ko. Follow back mo ko. Ay, Yakuza. Yakuza. Musta, be? Okay lang. Pwede maglagay kayo pangalan para naaalala ko kayo, mga ID number. Mga ID number you, dyan, Baba. mga day ones na ID number. Baba, thank you. Drop ka, big, Levi nga big ni. bone. Una, ikaw na, Levi. Hi, Burger. Burger Guys, patty. make me 10K. I don't let Hi, you Chris. go. Hi, Kenneth. Wag na di mo naman maalala sa damil. Hoy, naaalala ko kaya, basta may pangalan. Naaalala ko Hi, kayo. Dot. Baba mo. Ay, Ban, shall we? Yakapin kita be ngayon. Sige, Nakatabi. back hug. Kasi What bitch you ko like to palang do? panis ka na. Where's Kasi your ngipin ko palang panis ka job? na. Where's your job? Parang with gusto mo maging abo. Bouncing my boo-boo. Ang sarap doon. Kaya i-wish mo na lang maging ako. Ah, yeah. Diba? Open? Anong open? Tataw ka dyan, Dot. Okay, thanks baby. Officially a fam. Anong officially a fam? Bes, ano na Afan. tayo? PK yan. Baby mo yan, be. Oo na, dede. Nakikita nyo? Ba't nakikita nyo? Hindi ko nakikita sa kanya. Guys, make me 10K. Make me sweat. Guys, Make me harder. wala akong PC bukas. Make me na lang. lose Wag na. my breath. Make me Thank you, water. ID number. Wag na dito Kumanta sa ID siya, number. kumanta siya. Ay, nagda-drop na pala to sa akin dati ko. Napapaganon Drop lang din. ba? Baby mo yan. Oo nga, baby ko nga, baby ko nga, baby ko nga. Antay mo si Sir Alex. Ay, Ako thank sa- you. Thank you. Hindi ka naman si Kuya Thank you for the Aldo. follow. Bom bom. Give it to it, ah, na 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 love it. Gare gare boom boom. Baby Paano mo din malalaman ako. pag legit yung app? Kasi may ano Ewan dito. ko.
Sabi, boom, Sikat ko boom. nga si Kate, kung legit ka, SS ka If you do it na, 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 love it. Ito, ginamatay. Carry, very, boom, boom. Okay lang. Tinanggap ko na ang lahat. Ay, Marco. Ay, Draco. Kanina pa si Draco dito. Dracula. Uy, nawala yung filter ko. Okay. Shall we, Prem? Thank you for the like. Kausapin ko ni Amo. Di naman yun si Boss Amo. Pag nag-chat sa akin si Mami Amo, yun talaga ang legit. Kala mo maluloko mo ko, boy. I-block mo yan. Marami nang gagaya ng account dyan. Block ka sa akin. Ano sabi sa'yo? Kakusapin daw ako. Ay, alam ko na yan. Wala yan din. Totoo. Gagi, wala akong filter. Boy. No scammer, baba. Anong no Ay, scammer, Ronald. baba? Nagpapanggap yan, baby. Kaya nga eh. Wow, baby. Drop big bone. Kanina ko Baby check damulags. DM. Ay, baby ko. Baby ka, baby ka. Kasi wish mo na lang maging ako. Best PK ka. Yan. Gusto ko po, PK. Dito pa rin ako. Wow, sarap. Yun sana. Shawi Rafael. Ay, siya pa. Siya pa. Yan. Para naman Siya medyo pa. malinaw. Uy, Pipi! Thank you for the like, Pipi. Hi, AJ Canada. Madadala mo Cute. ba ako sa ismo? Cute. Cute. Cutie pie. Kasi beach ko palang panis. Nawawala yung filter ko bigla. Ano ba yan siya? Best pikin ka. Oo. Invite na kita. Hey, what happened?